Kami dari Kinabalu Podcast ingin mengucapkan Kotobian Tadau Tagayo Do Kamatan. Baik, podcast Kamatan ini, podcast bulan 5 ini, no korikot, no tulan 5 bulan 5 dibawakan khas kepada anda oleh NH Travel Sabah. Ingin mengenali Sabah dengan mudah, murah, dengan perkhidmatan yang terbaik, NH Travel Sabah adalah solusinya. Ya guys, di bulan Kamatan ini kamu dapatkan itinerary travelling ke negeri di bawah Bayu ini dengan bantuan NH Travel Sabah. Mereka menyediakan perkhidmatan dari kereta sewa, package percutian ground Sabah hinggalah pengurusan penerbangan anda hanya dengan NH Travel Sabah. Iya, ikuti mereka di IG, Facebook dan juga TikTok. Mereka NH Travel Sabah. Dan jangan lupa gunakan kod Kinabalu Podcast untuk dapatkan perks dan juga diskaun yang terhebat daripada NH Travel Sabah. Yes sir. WhatsApp mereka terus di 0111644484. Yang lain di Inanam. Itu 8866. Oh. Yang lain di Inanam. Oh, yang lain di Hong Kong. Saya ulangi, sifar 1116448484. Pangkis. Break it down. Let me take the lead, taking all the beat for tomorrow. You make me complete, feeling me so deep. No more sorrow. Karo dominai, karo domamai, bisa burungawi. Arabarogi, pasoromogi, kau pasangan gawi. Dari kono, lima, tadaku kotuan. Umamay ngawi bayo. What? Koton sanan, tadaw kaamatan. Onsikaw na ginawa ko. Assalamualaikum people, what up people? Saya Ricardo. Dan saya Kini. Kini gemilang itu semakin. Kawan panggil Kini bukan Kinit. Kenli. Oh, Kenli Budi without you. To bidu bacu. Kira sih betul lah kan. Saya dah mau kasih. Okay, no love challenge for you. You like to love, I know. Okay. But I'm gonna challenge for you. Okay, Okay. Straight face, fuck shit. Okay. This is my Hold on. Don't. I got the script right. So Okay. please don't laugh. Itu permintaan saya. Okay. Do not laugh. I'll try. Okay. I'm not laughing. Keenakan buah pelir dari Singapura, Alif Aziz. Kelezatan buah pelir yang tiada bandingannya, Alif Aziz. Buah pelir kegemaran ramai wanita. Who the hell made this? I don't know. It's a meme shit for. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh man. In the light of things going on and people are doing crazy shit. Ya, bah. Well, kita mau disclaimer lah. Kami bukan buat ni. Memang ada dia troll everywhere lah. So kami hanya membaca lah. Kami hanya membaca lah. Tapi ialah mungkin kita ucapkan baik-baik saja untuk mereka lah kan. Because there's bigger picture, bigger issues, bigger things going on right now all over the world. Yeah, I think one of it is Rafah was bombed, the only last place on in Palestine, in Gaza, yang tempatnya adalah selamat sepatutnya. Tapi dia orang suruh evacuate, which is to evacuate where? Yeah. So aku tak tahu apa cerita the ICA, what is it? ICA International Crimes of blah 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 blah. Yeah. Dia orang sudah kira keluarkan lah yang dia ini bersalah dan ingin ditangkap lah si Netanyahu ni. Keluar warrant sudah. Ya, warrant. Tapi dia seperti tak endah sebab si Biden ada dia di belakang dia lah. Yang wah support you dari belakang lah. Gua But it's not funny. It's not really bad. But sorry. That one yang funny lah. Tapi the bombing in Rafah is not funny. That's not funny. And yang support dari belakang tu itu funny lah. Yeah. Yeah, there's if you know you know. But anyway, we want to apa orang bilang we're praying for Gaza. Yeah. For human orang bilang for
For humanity's sake. humanity's sake and for the world lah. Heal the world. We need to heal this world. Nyanyi sikit. And there's a place in your heart, and there is nowhere it is. Salah lirik lagi tu. We're not macam kita mocking pula, but Yeah, no. no. It's all so about sad. peace, man. It's all about peace, man. I'm not gonna take that clips to upload lah. Nanti lain orang take it out of context pula Ya, kan. itulah. Bodoh kamu ni. Itulah. Sial lah. Kau pandai je. Orang cakap bagus-bagus. But yeah, pray for Gaza. Pray for Rafah. Pray for humanity, man. Pray for humanity. Pray for Uyghur. Yes. Pray for ethnic cleansing to be Stopped. stopped. Yeah. So, Enough yeah. with this war shit. Yes, the genocide shit. Yeah, man. All this killing also. Yeah. This killing spree shit. Shit, man. Suka hati kamu je. Make peace. Make love, not the war. I don't believe in human terrorism sudah, because I mean yang di Middle East terrorism ni, asal terrorism yang yallah mesti mau Middle East, padahal yang buat crime sekarang siapa the biggest one kan? Oh my god. There's a lot of things going on in this world, man. Okay, I'm gonna touch this one. Bukan kenakan pelir dari Singapura. And I burped just now for that shit. Bodoh. Like kau kenyang lah kan? Bodoh. Well, okay, yeah man, like this. Apa yang berlaku pada Faizal Halim, Akhil Rashid, baru-baru semalam ada Safiq Rahim. Safiq Rahim pun kena. Dia punya kereta kena hantam. Bodoh. So ada yang first cakap hooliganism. So ada yang cakap, ada yang kita ada yang things we don't know. Probably inside stuff. But the recent one I heard, what's the insight? ini my in-law giving me a spike of angle, which I said, macam true juga. Okay. What's up? So I don't know, just disclaimer, ini daripada yang berlaku di social media saja lah. Probably there's a betting and shit going on, so like big betting shit going on. Makes sense. Yeah, all these big teams ni kan, kebanyakannya akan buat satu piala sumbangsi. You know this piala sumbangsi before the league started. So before ni league start, diorang akan buat satu small league yang diorang jemputan punya macam baru-baru ni piala sumbangsi, piala SMJ Cup diorang panggil, Sabah Maju Jaya Cup, which is Sabah, penganjur dia Sabah lah. Lepas tu Sabah ada, diorang ada, if I'm not mistaken, ada KL City, ada 4 siapa pasukan. Okay. So diorang all liga jumpa semua, and then siapa menang dapat the cup lah. From the local leagues. Yeah, and also Selangor pun buat begitu juga. Selangor ada, Tinggi Terengganu ada, so some of them ada. Okay. Or I don't know what happened. Mungkin Selangor buat dan dia jemput Terengganu probably. So kalau tiada Faizal Halim di Selangor, because he's playing for Selangor, right? Kalau tiada Faizal Halim di Selangor, mungkin tidak kuatlah Selangor. Oh shit. Mungkin ada berkemungkinan untuk betting itu menang. Ini sudah macam match fixing shit. Yeah. All those Brazil bet stuff. The Colombian stuff shit kan. Yeah. Sampai referee pun dikejar, something like that. Bunuh, man. Yeah, bunuh, It was man. killed, man. Yeah. If I still remember, Escobar, not the Pablo Escobar lah. Yeah. Ya, kena bunuh, because tendang penalti nak masuk. Shit, that was man. Colombia time. Yeah. And ini I don't know, that insight pun macam ada legit juga. Probably diorang sudah yang ratusan ribu sudah. Yeah. I don't know. Tapi what I read lagi, the chronology ni saya tidak berapa, kita nak faham apa motif, we don't know yet. Yeah. So we can only speculate. yeah, so dia punya the CEO, if I'm not mistaken, of Selangor kena call juga a day after Faizal Halim kena attack by the ISID punya simbah ni. Yeah. Dia kena call, dia bilang if you next up is you, dia bilang. Shit. So dia sudah buat report polis juga lah. The CEO was one of the big guy, the one handling Selangor lah. So what is this? What do you think? This is unhealthy for the sport, man. Are you trying to make Malaysian football look bad? Yeah, man. This is bad, man. This thing, kalau FIFA can take action, AFC can take action tau.
Because pernah berlaku banyak liga-liga di dunia apabila diorang punya penyokong ni sampai ke tahap yang teruk sampai kena ban. Indonesia once pernah, I think 5 years 6 years back, diorang dah kena satu kali because hooliganism juga, yang sampai bunuh dan masuk bawa pisau dan cucuk sampai kena ban because diorang sangat ekstrim sudah, macam hooligan lah. Ya, hooligan lah. Football hooliganism lah. Yeah, yes, correct. So I'm not sure if correct the term, tapi it sounds like it lah. Yeah, I do remember the history of English Premier League punya. They started it last time. I mean, yeah. All the ultras chant. Lepas tu after the match, yes, they got like macam it's not just a lifestyle anymore. It's a movement sudah. Yeah. Dia macam okay, kau kena daftar untuk dia macam, you know. Shit, man. Yeah, man. Ada association for that shit. Yeah. Bodoh and lah. And diorang untuk masuk tu, kau penyokong Tegar Manchester City lah, for example, right? Kalau kau mau menjadi betul-betul penyokong Tegar Manchester City, you need to do macam kau nak pegang besi panas kah gitu, sort of like that. You know, last time I think back in the late 80s or late 80s to early 90s, they're still going on lah. Ini sudah jadi macam kartel lah. Ya bah. Oh some mafia shit. Yang dia kena come in with flair. Diorang ada orang dalam ataupun diorang datang macam mana diorang masuk, lepas tu diorang akan buat this shit lah. Yang basah apa semua. Lepas tu diorang boleh cari jalan untuk kasih masuk horn lah, whistle lah, vuvuzela lah. Balik lagi vuvuzela. So yeah, man, pray for Faizal Halim. What I heard, yang dia burn stage 4 punya burn. Oh my god. Not all lah, tapi some parts dia macam stage 4 punya burn, which is pergi tulang tau and pergi saraf tau. Yeah, which part? Saya tengok dari gambar. Dia ada di bahu sikit, di tangan sikit, di leher sikit, di belakang sikit begitu. Sebab dia simbah begitu bang. Dia sempat cover muka dia, because kalau kena muka kau buta man, seriously. Yeah. So dia dapat selamat tu, tapi tangan dia yesterday was told yang dia tidak respond di tangan kiri dia. Oh shit. Sekarang okay, tu dia dah cakap okay, dia sudah start makan sudah. Cuma badan dia memang kena balut habis lah. And the costing was like macam, I think the skin ataupun dia punya bukan prototype, what is it the healer pula. Dia punya the collagen gel, I don't know. Okay. It was imported from Russia. Right. Probably a serum. Probably begitulah. So harga dia 30,000 satu. Quick recovery. Yeah, back to that. Saya ada tengok beberapa. I like to watch documentary, by the way. Yeah, man. Instead of we all do. Yeah, we all do. Instead of stupid reels. No. Because I'm a professional reels forwarder. How many reels did you forward today? Don't ask. Whatever I got, I must share, because I cannot blame it to myself. You must share the scenes. Yeah, everybody got all scenes originally. Midget. So yang saya pernah nampak di dokumentari ini, the best way a medication yang proven and memang used in most of these high end punya hospital. Right. Dia orang nak kulit ikan. Oh. It seems to be funny kan, tapi it is. Kulit ikan good. Dia collagen dia sangat tinggi, dia protein sangat tinggi, dia akan serap cepat yang tempat terbakar, dia akan bentuk the skin baru. Bukan kulit ikan lah, akan jadi kulit manusia balik lah. Jadi nanti kau gue aku macam jadi Aquaman. Takkan tiba-tiba kau ada sisik kan. I'm so sorry. Macam apa ni? Kamu Google lah kalau kau benda percaya. Betul, seriously. Aquaman. Dia orang guna the skin of yang one of it tilapia atau I'm sorry. I know. So dia apa ni, dia orang apa buang sisik kalau English? Buang sisik. What is this? Sisik. They skin it. Alright, they skin it and then they use the skin. Yeah, and then diorang kasih bersih on hygienically and all. Diorang ada taruh simpan itu, kena import kemana-mana yang ada burn. Stage 4 memang diorang akan balut itu, baru something, I don't know, gel whatever. It's because sampai dia baik, very fast. It's because kan tilapia ni, you can breed it in a very clean environment. It's one of the cleanest fish, if I'm not mistaken. This is what I heard. Okay, and dia punya tulang digunakan untuk plastic surgery. So if you want to memancungkan kau punya hidung, was it tilapia ke tu? Pari. Pari pun ada juga. I don't know. Pari kah? I don't know lah, whatever lah. So
Takkan kau masuk tulang ikan di hidung kau. Ada tulang ikan di sini supaya dia mansung. Ayo, dia tak buruk ke tu lah? I mean, It's dried up. I don't Mungkin know ada chemical shit or mixed thing or something lah. Probably. But yeah, I don't know lah yang dari Russia tu itu ke tidak. But this is bila saya baca dokumentari, Okay. saya pun terus teringat itu because I do remember banyak yang cakap, bukan banyak, all this doctor punya sudah proven dan memang kalau di US di barat orang tu memang tu. Alright. They cover it up sampai mana-mana yang bagian fast, more faster than the normal blah 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 lah. Oh, okay. So it will recover faster lah. Yeah. Does it require him to get into like a oxygen punya thing so that senang sikit mau? I'm not sure because yang saya nampak gambar dia memang sampai muka dia macam mumia dia. Ah shit man, kesian. Kesian. 3 days before that kesian. was Akia Rashid kena pukul. Dia terduduk juga kena pukul. But he's a footballer, not a fighter, right? So, Itulah, yeah. and also saya satu saja lah. Kau hooligan juga, kau betting juga. But he's playing for our country bah. Yeah. He's fighting and trying his very best to win every match bah. Yeah. It's fighting for you, man. Yeah. And the team that you love. And then at the end of the day, lepas kau buat macam gitu, you go back home and then what do? You feel Yeah, proud of yourself? Yeah, what is wrong with you guys, man? Yeah. You're still sitting in your room dengan apa yang ada di rumah kau itu saja. Dia footballer, dia banyak duit, yoi. Yeah, betul. You hit him, you get money ah. None. Yeah, you put acid on his face so you get better face ah. Yeah. I don't know kalau ada Fuck it lah, inside these people. yeah, bah, terlampau. I mean, ini this level for hooliganism tau. Yeah. Yeah, but I don't know kalau ada cerita lain lah. Setakat ni tu Yeah, yang I don't know. we don't know apa-apa yang berlaku. But we pray for all those footballers, terutamanya Faizal Alim yang fighting. Kira change your life betul. Kalau dia say for example lah, dia baik dalam keadaan ada traumatized skin defect or something. Oh my god. Yang dia tak boleh angkat tangan dia sebab sudah melekat ke something, I don't know lah kan. Terus dia PTSD. ya, My dia God. macam mana dia mau pergerakan dia tidak seperti yang dulu lagi mungkin. So macam mana tu. Oh my god. Yeah. Speedy recovery, man. Yeah. This is a sad day for Malaysian fans. Yeah, and then I read banyak juga the FAs ataupun football associations all over the world sampai berita di sana juga dan Sampai sana juga. sampai even Thailand my yang God. international team pun ada wish Fazal Alim to for speedy recovery and saddened by the news up until the level of begitu. International Yeah. news now. But I don't know, kita tak tahu lah. Hopefully the culprits ni dapat kena tangkap. And out of that, adalah orang yang macam konon-konon fucking tripping yang macam ada insight lah konon dia pasal yang dia tahu lah siapa yang buat. Okay, Kena okay. tangkap je. Ni Suresh ni. This name lah, this something Suresh. He's a Indian Malay. I think he's a mamak. Okay, okay. Dia konon tahu. Aku sikit je aku tahu, tapi ya dia buat ini di story dia. Alamak. Jadi dia viral. Dia viral. Lepas tu In his own words lah. in his own lingo lah. But yeah, Okay. dia kena tangkap. Okay. Bukan kena tangkap lah, dia kena bawa masuk ke sel sekali. Rupanya it's a fake shit. Oh. Dia buat untuk dapatkan perhatian. So dia mau viralkan diri sendiri dia lah. bayarkan diri sendiri lah. Well, congratulations, you got what you deserve. Yeah, in a police station lah. Yeah. But yeah, Aduh. man, kau janganlah sampai begini. Janganlah, I don't think this level of bukan menjadikan level liga kita ni seperti EPL pun langsung. None. Yeah. No, tiada begitu. Jangan mesampahkan liga kita. Jangan menjadikan liga kita ni sampah lah. Yalah, jangan mensampahkan. But Don't lah, this is not good. Yeah, man. Lowest of the low. Betul, lowest of the low. Damn it. I think bagus lah itu ikan korok hidup di dalam ikan puyuh itu dalam lumpur daripada kau. What sort of analogy is that? That level lah. Yalah. Bagus lagi tu korok kan ni konon kotor. Tinggal pun dalam lumpur. Makan pun lumpur. Kau di atas tanah pun 5 minit pun tak pandai mati. Yang satu malam di luar keluar dari akuarium pun tak pandai mati konon. Yeah. Itu lepas kau masuk ke dalam
itu air hidup balik, you know. So macam lowest of the low lah dia kata, tapi kau the lowest of the low of the lowest. Yeah, lowest of the keruk, below the keruk. Ya. Dan kita ingin mengucapkan selamat menyambut bulan keamatan dan juga gawai. Dan spesifik untuk kesabahan memang itu adalah keamatan lah, pesta keamatan lah yang kita sambut di sini yang berlangsung sepanjang bulan 5 hinggalah penghujung bulan 5 dan terus disahut oleh gawai, if I'm not mistaken. Yeah. Dan apa yang berlaku bagi pendengar-pendengar di luar sana, keamatan ini adalah perayaan suku kaum Kadazan dusun Murut ataupun the not aborigine, the natives. The natives, yes, that's the word. Ethnics. Native ethnics of Sabah. Yeah. Which is dulu-dulu ni ada satu diorang ditinggal. Kita ulang balik lah, kita pernah cerita pasal ni barang last time. Yeah. We did proper research man last time. Yeah. You should press like traditional music and then cerita Bumbu Hizan. Yeah. I didn't prepare for that. But good, yeah. Just some short insight untuk kamu apa ni pesta keamatan. Pesta keamatan ni pesta menuai lah. Yes, menuai sir. apa di Sabah ni dulu memang kaya dengan padi, so pesta menuai padi. Dan kenapa diorang pas sambut ni pada zaman dahulu kala, semasanya berlakunya satu kemarau yang bertahun-tahun panjangnya, rakyat kesusahan, tiada padi. Diorang memohon kepada dewa lah ataupun Tuhan langit ataupun kinorohingan lah diorang panggil ni. Betul. Ini mitos dulu-dulu lah. Jangan percaya sangat. Jadi diorang berbincang dengan ini kinorohingan ini, tolonglah dapat dia bilang boleh tapi korbankan saya satu sumandak cantik ataupun gadis yang cantik dan bertukar dengan saya. Bukan mungkin dia mau masuk apa, bukan dia mau kahwin pun, bukan, it's not like that. Bukan. Tapi sacrifice lah for me untuk menandakan kamu ni betul-betul mau kan satu kesuburan di dunia inilah. Yes. So diorang adalah ini Huminodun ini. Dia ini Unuk Ngadau ni yang satu gadis cantik di seantero dulu belum ada Sabah pun zaman itu. Itu mitos sajalah, we don't know. Dunia dusun lah. So dia serah diri dia lah. Sorry. Dan dia terus dia bilang biarlah saya ya aku napa diti tanak di musikin. kira lirik lah. Tanah kampung. So dia bilang biarlah saya. Dan orang kampung macam janganlah dia punya nini pun janganlah. Kalau semua lah bah. Itu lain. Itu nanti kita cerita. Nini juga lah budu. Itu kita cerita pasal itu lain. Tapi ya, dan dia mengorbankan diri dia sehinggalah lepas dia kena korban ni kan, dia sacrifice diri dia. Kehidupan menjadi hijau dan tumbuhlah segala-galanya. Terus hujan petir, terus tumbuhlah segala-galanya dan padi pun menghijau sebelum menguning lah. Betul. Dan menjadi beras. Dan itu dikenang sehingga kini mengikut mitos dan pra sejarah yang kita tidak tahu kesahihannya. Itu ditradisikan dan disambut di Sabah ini oleh suku kaum dusun. Yes. Kadazan dusun Murut lah, the native ethnics of Sabah. That is the folklore lah. Dan diorang berpesta. Apabila mereka berpesta semasa menuai, itu dipanggil pesta menuai. Yes. Jadi kami dari Kinabalu Podcast ingin mengucapkan Kotobian Tadau Tagayo do Keamatan Kumaa Dokoyo Toinsanan. Kenapa asal cakap ni macam macam mau mabuk-mabuk bodoh kan. Kalau begini tidak bagus ni. Yang tumpung. Speaking of tumpung, I think Kota Merudu punya survey are selling. This is the only one that is serving tumpung. Selling tumpung di entrance itu. Kalau kau masuk, kau nampak beras-beras tu kan? That's tumpung. So was it like macam commercialized? Yeah. Apparently it's commercialized. Yeah, this is the first time that I saw tumpung being commercialized lah. The flying in Sarawak they call it the flying dayak, selling the tuak. Here the flying dusun. Yeah, selling the tumpung lah. Good business lah. So, good luck to you. Non-halal stuff lah. Yeah, non-halal stuff lah. It's an alcoholic drink lah. So kami ingin mengucapkan selamat menyambut pesta menuai kepada seluruh rakyat Sabah dan seluruh rakyat Sabah yang di mana juga anda berada. Dan kami ingin berehat dan kita akan kembali selepas ini. Of course podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh NH Travel Sabah yang ingin mengenali Sabah dengan mudah, murah dengan perkhidmatan yang terbaik. NH Travel Sabah adalah solusinya.
Ya, NH Travel Sabah tidak jual tumpeng, disclaimer. So, dapatkan itinerary travelling ke negeri di bawah bayu ini dengan bantuan NH Travel Sabah. Mereka menyediakan perkhidmatan dari kereta sewa, package percutian ground Sabah, hinggalah pengurusan penerbangan anda hanya dengan NH Travel Sabah. Ikuti mereka di IG dengan Facebook dan juga TikTok. Mereka di NH Travel Sabah. Dan jangan lupa menggunakan kod Kinabalu Podcast kalau kamu call Sinurul di nomor talian ini. Kamu terus beritahu Kinabalu Podcast. Jadi Call kamu now. akan dapat diskaun yang sangat padu. Sangat padu tu bukan menjilat ataupun mengapkan somebody. Ya. Tetapi memang betul padu. Ya. Bukan yang kurang RM5, kurang dari banyak. Banyak kurang dia. Sama bukan yang isi padu tu lah, sorry. Iaitu di Penulu Banten. Jadi WhatsApp mereka terus di talian 0111644844 hari ini. Kita akan kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Kopi sinangan kumada kayo to insanan, yoho huguan, ontok timpu diki, makinangaw kau Kinabalu Podcast, podcast nomor 1 di Biswang Pamumunan Sabah.